السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الجديد أسرار تلجابي. الهدف من هذه الحصة est de préparer des soins de beauté et de bien-être طبيعي 100% بواش عنا في la cuisine. اليوم on va préparer une huile de massage pour les problèmes musculaires, les courbatures, donc les عندهم التشنج العضلي. Vraiment ça va être très bon pour tout ce qui est problème de douleur. المكونات تاع اليوم sont عندنا الزيت الأساسي تاع الكاليتوس، الشمعة تاع النحلة، on a de la poudre de coquelicot ولا تقدروا ديروا ثاني du colorant alimentaire اللي تلقاهم عند اللي يبيعوا صوالح تاع لي gâteaux. Il y a aussi de l'huile d'amande, donc زيت اللوز حلو، زيت الكوكو، le beurre de karité وانا درت un كاس وين درت une petite bougie لداخل، donc juste la petite tige pour que نقدروا نشعلوا الشمعة تاعنا. Donc je vais vous préparer ça immédiatement. لازمنا une casserole ونديروها فيها la cire d'abeille, donc الشمعة تاع النحلة. أنا ما حبيتش اليوم نديركم une huile juste qu'on met dans un vaporisateur. Je voulais faire quelque chose de plus lucratif, quelque chose même تخلوها في الصالون, ça fait joli, c'est une petite décoration. En même temps, c'est utile للصحة ou pour la santé et pour les massages en général. دونك دركا راني درت الشمعة تاع النحلة تاع في لا كاسرول et je le fais fondre. Une fois que ça soit bien fondu, on va venir ajouter tous les autres éléments في la casserole parce que لو كان نديرها directement في البول ça va vraiment durcir et on n'aura pas le mélange complètement uniforme. Donc voilà. خليها تذوب مليح et je vais venir ajouter le colorant alimentaire. أنا ديت le colorant الأحمر، ساعة نتوما تقدروا ديروا كيما حبيتوا على حسب لا ديكوراسيون تاع داركم. Ensuite, je vais venir ajouter زيت اللوز. زيت اللوز علاش درتو parce que il hydrate la peau et il va permettre de vraiment pouvoir masser très profondément. Donc je vais venir ajouter quelques gouttes تاع زيت اللوز. Ensuite, نزيد زوج معرف تاع زيت الكوكو. C'est ce qui va venir adoucir la peau et lui donner souplesse. Voilà. نزيد la deuxième. En même temps, la cire راهي تذوب لداخل. Je vais venir ajouter أيضا le beurre de karité. Donc le beurre de karité, c'est ce qui va venir vraiment tonifier la peau, l'hydrater. C'est un très bon émollient, donc c'est un peu dur. لازم تخلطوها لداخل باش الزيت يخرج. Enfin, le beurre plutôt. Voilà. نزيد مغرفة واحدة أخرى. Voilà. Donc, j'ai mis toutes mes huiles et je vais venir mélanger. Donc, نخلط مليح pour que tout se mélange dans la casserole. نسهل تاع المغرف. Venir mélanger. Ça devient liquide de plus en plus. Le beurre il se mélange, زيت الكوكو أيضا et la cire d'abeille aussi. La cire d'abeille elle va venir protéger la surface de la peau. C'est aussi un très bon hydratant. Je vais continuer jusqu'à ce que tout devienne liquide et ensuite je vais tout vider dans mon bocal, dans mon verre à cocktail باش
نديرو شمعة شابة. راهي presque ذوبت كامل. Donc je continue. C'est très lucratif de faire des huiles de massage comme ça sous forme de bougie. خير نديرو في un flambe vaporisateur parce que déjà كي تشعلوا la bougie الزيت يسخن و كي يسخن الزيت هذاك qui va vraiment pénétrer sur la surface de la peau. Donc voilà, l'opération est complètement liquide, donc mon huile est complètement liquide. Maintenant, je vais venir la déposer في الكاس تاعي. نقول لكم كيفاش درت باش درت لا تيج هذاك. donc je l'ai fait tremper في الشمعة تاع النحلة et je l'ai bloqué avec deux petits bâtons باش تكون واقفة et تبرد. Ensuite, elle reste toute droite. Donc là, je vais venir ajouter la totalité de mon mélange. Faites attention parce que le mélange a aussi بزاف. Voilà. La tige. Bon, لازم نبروكيها بدو بتي باتون ونخليها تبرد في الريفريجيراتور. دونك انا نروح نديرها في الريفريجيراتور ونولو بعد الفاصل. ولينا من بعد الفاصل. شمعتها راهي واجده. دونك كي تبرد كي الزيت تاعها تبرد قبل ما يجمد جيمي الزيت الاساسي تاع الكاليتوس. C'est lui qui va venir faire le rôle de le décontractant musculaire. Donc ensuite j'ai posé les deux petits bâtons هكذا باش la mèche تشد وحدها et خليتها في الريفريجيدير pendant quelques heures. Donc voilà, راهي واجده. Le mode d'utilisation, il faut juste l'allumer. Donc نشعلوها ومن بعد تبدا تذوب et كي تبرد شويه ندو الزيت تاعها ونديرو مساج بها ونديرو المساج بها. Donc voilà, donc la mèche elle va descendre, الزيت يذوب هنا ندو شويه كي يبرد شويه نبدو شويه ونديرو دي مساج نورمال. Voilà, l'astuce تاع اليوم est terminée. ان شاء الله تعجبكم وديروها في الدار. ما تنسوش خلونا رايكم في les réseaux sociaux. نقول لكم شكرا على المتابعه و on se revoit très bientôt dans un nouvel épisode de أسرار تاع الجابي. نقول لكم السلام عليكم et à bientôt ان شاء الله.